مگر ان کا بتائیں کہ ان پہ ظلم کتنا ہوا ہے، یہ بتانا، یہ ہمارے بچے ہیں، یہ ہمارے بچے ہیں، نہیں ہم کو بتا، یہ بچے ہمارے کیا عمر ہے، یہ بتا ان کے سر میں گولی لگی تھی جس سے یہ پیرالائز ہوئے ہیں، اور ان کی ٹریٹمنٹ باہر سے جو ہمارے لوگ فنڈ بھیجتے اس میں سے ہم کر رہے تھے، لیکن ابھی تھوڑا سا بریک آ گیا ہے، لیکن ابھی کیونکہ یہاں مینا خان بھی ہیں، شاہد کٹک بھی ہیں، کہ وہ یہ ان کی فزیو تھراپی بھی ہونی ہے اور ان کو کوئی انجیکشن بھی لگنا ہے، وہ پورا دیکھیں گے، یہ دیکھیں، لیکن آپ ان کو دکھائیں، یہ کہہ رہے ہیں نا کچھ نہیں ہوا تو گولی کہاں سے لگی ہے، ان کو گولی کدھر سے لگی ہے، گولی سر میں لگی ہے، سر میں گولیاں مار، اس کی وجہ سے ہم ادھر سے آئے۔ اسٹف ہو جاتا ہے، ٹانگیں اسٹف ہو جاتی ہیں، نہیں، ٹانگیں بالکل کام ہی نہیں کر رہے، دماغ کو میسج نہیں جاتے، گاڑ ہے دماغ میں، وہ بھی انجرڈ ہے، پاؤں پیرالائز ہے وہ کہہ رہے ہیں۔ یہ ایک ہاتھ صحیح ہے ماشاءاللہ، برابر ہے، یہ پہلے اس طرح تھا، کرتے ہو، ابھی ادھر ایڈمٹ، حیدرآباد ایک اسپتال ہے اس میں ایڈمٹ ہوں، 1 سال سے ادھر ایڈمٹ فزیو تھراپی کر رہے ہیں، اور چیک اپ نارتھ ویسٹ سے کر رہا ہوں۔ انشاءاللہ تعالیٰ اللہ چاہے گا اللہ شفا دے گا، اور جو آپ لوگوں نے قربانی دی ہے اللہ اس کو کبھی ضائع نہیں کرے گا، آپ کی ان قربانیوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ تبدیلی لائے گا، یہ ضائع نہیں جائیں گے، اور انشاءاللہ اللہ آپ کو شفا دے گا۔ دیکھیں بھی کوشش کریں کہ ادھر فزیو تھراپسٹ جو ہے ان کو دے، فزیو تھراپسٹ ہے اس کی، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں علیمہ خان صاحبہ جو ہیں وہ ٹی چوک میں ایک نوجوان جس کو گولی لگی اس سے گفتگو کر رہی ہیں، اور وہ ابھی اس کی جو دونوں ٹانگیں ہیں وہ کام نہیں کرتی، اور علیمہ خان صاحبہ پشاور پہنچی ہیں۔ آج 26 نومبر ہے، آج یوم سیاہ ہے، اور علیمہ خان صاحبہ جو ہیں وہ زخمی ہونے والے نوجوان سے گفتگو کر رہی ہیں۔ بتائیں کہ دیر کا ہے، دیر میں ہاسپٹل ہے، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں جی خان صاحبہ جو ہیں وہ اس ٹائم پشاور پہنچی ہیں، اور یہ ایک نوجوان ہے جسے گولی لگی تھی ٹی چوک میں، اور اسے علیمہ خان صاحبہ جو ہے وہ بات کہاں ادھر لگا تھا، ہاں کب لگی تھی؟ 26 والے لگی، سر کو بھی لگی تھی، اللہ نے زندگی دی، لیکن آپ کا خیال رکھ رہے ہیں نا، نہیں میڈم، ایک سیکنڈ، ابھی تم نے اسپتال کا سب یہ نوجوان تھے جنہیں ڈی چوک میں گولی لگی تھی، اور اس ٹائم علیمہ خان صاحبہ جو ہیں وہ پشاور میں موجود ہیں۔ آج 26 نومبر ہے، اور 26 نومبر کے سانحے کو 1 سال مکمل ہو گیا۔ یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ نوجوان جو ہے اس کی دونوں جو ٹانگیں ہیں وہ کام نہیں کرتی، سر پہ اس کی گولی لگی تھی۔ آپ کدھر کھڑے تھے؟ میں پارلیمنٹ کے سامنے جو کنٹینر تھے، سامنے والے کنٹینر میں اس تھے، کنٹینر کے پیچھے، آگے نہیں پیچھے کھڑا تھا، ہم بھی پیچھے کھڑے تھے، وہی اور رات کو بھی نہیں، سورج کی روشنی میں مارے، 2-2:30 بجے مارے، اسنائپر کی گولی اوپر سے۔ ٹارگیٹ کلنگ اوپر سے ماری ہے، اپنے بچوں کو، ہمارے بچوں کو اوپر سے ماری ہے، خود ماری ہے گولیاں، نہیں دہشت گردوں نے ماری، کیونکہ انہوں نے کہا ہم نے تو ماری نہیں ہے، دہشت گردوں نے ماری۔ یاد رکھیں، نہ ہم بھولیں گے نہ ہم ان کو بھولنے دیں گے، یہ کبھی گولی کیوں چلائی یہ یاد رکھیں گے اور اس کا حساب لیں گے سنائپر پر، اور جس سنائپر دیکھیں، جس سنائپر کو آئیڈینٹیفائی کر کے ان کو سزا ہونی چاہیے، اور سزا ہوگی انشاءاللہ۔ اچھا علیمہ خان صاحبہ، آپ یہ بتائیں کہ آج 1 سال مکمل ہو گیا ہے 26 نومبر کے سانحے کو، اور آپ یہاں پشاور پہنچی ہیں، اس نوجوان نے تقریر کی، شہداء کی فیملیز یہاں پہ موجود تھیں، اور انہوں نے یہ پیغام دیا کہ ہم پھر بھی تیار ہیں، کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیں، یہ اپنے ملک کے لیے جو نکلے ہیں نا، ان کی یہ تاریخ کا حصہ ہیں، یہ انہوں نے جو قربانیاں دی ہیں اس پورے ملک کو ان کو پہچاننا چاہیے، یہ ہے جذبہ اور یہ ہے جوش اور یہ قربانی، اور یہ ملک میں کہتے ہیں نا کہ پاکستانی قربانی دیتے، یہ قربانی نہیں ہے تو کیا ہے؟ آج یہاں ہمارے بچوں کو دیکھیں، دہشت گردوں نے ہمارے بچوں کو مارا، جو بھی رائفل کہتے ہیں کہ حکومت تو کہہ رہی ہم نے کیا ہی کچھ نہیں ہے،
इसका मतलब इस्लामाबाद में दहशत गर्द आए, उन्होंने बिल्डिंगों पे चढ़ के हमारे बच्चों को मारा है। आज तक इन्होंने नहीं बताया कि वो दहशत गर्द कौन थे। 9 मई को भी मारा था इन्होंने, तब भी गोलियां चलाई थी सर पे। मेरी बहनें ये वहाँ पे थी 9 मई को, ये कहती हम इन्होंने बच्चों ने देखा था कि ऊपर से तब भी मारा था, सीधी सर में गोलियां मारी। फिर आज मैं कोर्ट में थी, ये भी मैं जरा ऐड कर दूं, आज मैं कोर्ट में थी ATC कोर्ट पिंडी में। ये आप जरा गौर से सुन लें, वहाँ पे वो जो TLP वाले बच्चे आए हुए थे, जो लोग आए हुए थे, जो गरीब जिनको इन्होंने जेलें भरी हुई हैं, उनको कह रहे हैं कि अगर तुम कह दो कि आप PTI के हो तो आपको हम रिहा कर देंगे। क्या समझ आई? अगर TLP वाले लोगों ने 2-3 ने कहा कि अगर आप कह दो कि आप PTI के हो तो आपको रिहा कर दिया जाएगा। इसकी क्या वजह है? इसका समझ नहीं आई थी उस वक्त। मैंने कहा मैं कंफ्यूज हो रही हूँ, क्या मतलब है, क्योंकि उनकी भी बसें वहाँ खड़ी थी ना, भरे हुए थे। तो जज साहब ने तो बड़ी मेहरबानी की, उन्होंने कहा इतने घंटों से जो उनको बंद किया हुआ है इनको रिहा करो, उनकी फैमिलीज आई हुई हैं, उनको मुलाकात करने दो, TLP के जो लोग थे। और जज साहब ने ये भी कहा कि इनको खाना दो। लेकिन मैं आपको सिर्फ ये बता रही हूँ कि ये हमें बताया है उन्होंने कि अगर आप साइन कर दो कि मैं PTI का हूँ तो आपको रिहा कर दिया जाएगा। PTI वालों को कहते थे कि साइन कर दो नून लीग के तो फिर रिहा करेंगे, तो ये यानी कि एक दर्जा ऊपर है, ताकि हम ताकि मेरे ख्याल में ये कह सकें कि ये मुरीद के में PTI दहशतगर्दी करे। कितने लोगों को दहशतगर्द बनाओगे? ये हमारे बच्चे दहशतगर्द शक्ल से नजर आ रहे हैं आपको, जिनको आपने ऊपर स्नाइपर जो भी दहशतगर्द है जिन्होंने ऊपर से मारा है, और हमारे बच्चों को आप देख लें खुद। लेकिन इंशाल्लाह ये बच्चे खड़े होंगे, इंशाल्लाह आप ठीक होगे, इंशाल्लाह आप चलोगे। आपने मेहनत करनी है और जो भी करना है ये हम सब बदला लेंगे, हम नहीं भूलेंगे। आप इंशाल्लाह ठीक हो जाओगे और जो कुछ करना होगा अस्सलाम वालेकुम करेंगे, क्योंकि जो पहले हम कर रहे थे वो थोड़ा ब्रेक आया हुआ है, हम करेंगे। और ये भी अच्छा, आपके हवाले से कि आज आपको भी रोक लिया गया था, कहीं गिरफ्तार? अरेस्ट करते नहीं है, वो कह रहे थे कि वो जो प्रोसिक्यूशन वाले हैं वो जल्दी में है। वो प्रोसिक्यूशन को तो मुसीबत पड़ी हुई थी कि आपका ट्रायल चलाएं, हमारे विटनेसेस आए हुए 5, पता नहीं कोई 5 विटनेसेस आए हुए, वो आके गवाही देंगे और जल्दी से केस रोजाना की बुनियाद पे चलाकर सजा देनी है, उन्होंने जेल डालना है, बस यही है। इमाम साहब ये बताएं कि आज जो शोहदा की फैमिलीज हैं उन्होंने आज तकरीर की है और उन्होंने कहा कि अंदर जाके इमरान खान को कोई पैगाम दे कि हम इमरान खान के साथ खड़े हैं और हम मजीद कुर्बानियां देने के लिए तैयार हैं। तमाम शोहदा की फैमिलीज ने ये तकरीर की है, तो इस पे आप क्या कहेंगे? इनकी बातें सुन के तो हम कोशिश करते हैं ना, वो बहुत छोटी लगती है। इनकी कुर्बानियों के बाद तो हम बहुत हकीर, इतना सा भी हिस्सा नहीं लगता हमारा। इनके आगे तो हमें हौसला नहीं आता, हमें शर्मिंदगी होती है कि हम इससे ज्यादा नहीं कर रहे। इनको देख के हमें शर्मिंदगी हो रही है। आप कहते हैं ना जी हम बड़ा कुछ कर रहे हैं, हम कुछ भी नहीं कर रहे। देखिए एक और नौजवान आया जिसकी टांग पे गोली लगी थी, साल भी आए हुए थे। सुबह 4 बजे रात को जो मिठाई भी पिलाया, पिलाने तक छोड़ दी। अच्छा, बात ऐसी है कि मैं इलाज दिया, मैं तो अभी मेरा इलाज वगैरह, और अब मुझे सिर्फ आप इतना मशवरा देते, मैंने ICC में केस किया हुआ है, उस तक पहुंच जाऊं या नहीं? कहाँ? ICC इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट बिल्कुल पहुंच जाऊं? मैंने निकलना है कल या परसों, मैंने निकलना है। मुझे इधर से वो कह रहे हैं मैं इंटरनेशनल कोर्ट में जाके मुकदमा करवाना चाहता हूँ। आपको PTI इनकी हुकूमत सपोर्ट करेगी। और ये मेरे जेल का सफाई भी है, हम दोनों एक साथ जेल में रहेंगे। ये जेल के आपके यहाँ आपके जेल के आपको काफी अपने साथी मिलेंगे। ये तो मेरे साथ थे और फिर तो काफी वो वक्त की 9 मई में हम साथ, 9 मई में जेल के साथी। तो ये आप देख सकते हैं जी, अली महान साहबा जो है वो पहुंची हुई हैं यहाँ पेशावर में, और आज 26 नवंबर है, आज जो मसीहा है, और तमाम उन लोगों से मुलाकात करें जिनके अहले खाना में से किसी को, किसी के भाई को, किसी के बेटे को, किसी के बाप को शहीद किया गया था। ये इस टाइम यहाँ पेशावर
हयात अब्बास स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स का मंजर है और नूरीन खानम नियाज़ी जो हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं और यहाँ आप देख सकते हैं हलीमा खान साहिबा जो हैं वो यहाँ पर पहुंची हैं और ये एक नौजवान है, इससे ये गुफ्तगू कर रही थी जिसके सर पे गोली लगी और ये जो टोटल है ये इसके बाजू काम करना छोड़ गए थे और अभी जो इसके बाजू हैं वो कह रहे हैं अभी एक सेकंड आप चुप रहना एक सेकंड। वो जो अभी खड़े थे वो क्या कह रहे हैं, जाहिद चंबारी, वो कह रहे हैं उनके बच्चे वहाँ हैं अफगानिस्तान में और पाकिस्तान उनको यहाँ वापस नहीं आने दे रहा। यही है पाकिस्तान काम के लिए गए थे, हमारा कोई कहीं जा नहीं सकते मुल्क से बाहर, या ये भी जुर्म हो गया? क्या हमारे मुल्क में नहीं आने दे कह रहा है कि उनको वापस नहीं आने दे रहे। हमारा मुल्क मैं आपको बताती हूँ, हमारे लोग बाहर के पासपोर्ट ले रहे हैं, 5 साल के ही मुल्क में रहते हैं। हमारे अपने जो जितने आपके ये ऊपर बड़े लोग हैं, सारों से पूछो कौन कौन से पासपोर्ट हैं। खुद तो जाके अमेरिका में 5 साल के अंदर तुम्हें पासपोर्ट मिल जाता है। यहाँ 3-3 पुश्तों से यहाँ पे 50-50 साल से जो अफगान बैठे हुए हैं। आपने ये इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है, कौन आया था यहाँ पे? आपको पता ही नहीं है मुल्क किसके लिए बना था। मुल्क बना था मुसलमानों की पनाहगाह थी, ये पनाह के लिए बना था। किस ये लोगों ने जद्दोजहद की? किसने फैसला करना था कि इधर से आ सकता है, उस बॉर्डर के उधर से आ सकता है, लेकिन ये वाला बॉर्डर अगर आएगा तो इनको हम मुजरिम करार दे देंगे। 50 साल से 3-3 नस्लों से यहाँ रह रहे हैं और उनको आपने धक्के दे के बाहर निकाल दिया। और ये क्या कह रहे हैं कि इनके बच्चे उधर गए में उनको वापस नहीं आने दे रहे हैं। जुल्म की इंतहा है क्या? अफगानिस्तान हमारा दुश्मन मुल्क है? हमारे भाई हैं, हमारी आधे खानदान इधर हैं, आधे खानदान उधर हैं, और उनको आपस में आप कह रहे हैं कि यहाँ का जवाब दे दे भाई बाजी। ये आप देख सकते हैं ऐसा करें कि हमारे जितने भी MPs हैं, मैनेज हैं हमारे सूबे के, इन सबको बताए सॉरी मुझे जवाब जरा दे दें। हम तक के बात सुनिए प्लीज प्लीज प्लीज।